Hi guys, good evening. Ayun mga kakita-kits. Naghugas ka og manok kay natay order og 110 ni ka manok pieces na drumstick. Kung kuan og mga lamog-lamog. Yan no. So, yun pa yung first batch. Kung gasan ni kaya itong i-marinate. Pag-marinate ta niya ani para lami ang result pagkaugma.